नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानक आरटीई एकेडमी को स्वागत करुच्ची। तेबे पिलामाने आज आम ये वीडियो रे तुम ओडिया ग्रामर बहिर थिबा वाक्य विचार अध्यायर गोटे टॉपिक नहीं जहाँकि वाक्यर प्रकार भेद ठीक अच्छे ताकू आम डिटेल डिस्कसन करवा बुझीगला तार प्रकार भेद जानिबा वाक्य केमती गढ़ा हेबा दरकार बुझीगला ताकू केमती भाव में आम विभक्त करें सब कथा आम ये भिडियो जाना। तेज पिलाने प्रथमे तुम्हें मैंने भिडियो को लाइक करदेव सांग मान सहित सेयार करदेव और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदेव। तेज चल पिलाने आम आउ डेरी न करिके आम पाठ पढ़ेबा। तो पिलाने ये जो वाक्यर प्रकार भेद बुझेगा ताको जानिया पूर्व वाक्य कौन प्रथमे जानिबा दरकार। तो पिलाने प्रीवियस वीडियो मानक तुम मानक ये वाक्य विषय कही बुझीगला। तो तुम मैंने से वीडियो गुड़िक जाकि प्लेलिस्ट देखी नब देन तुम मैंने ये वीडियो को संपूर्ण कंप्लीट कर कंटिन्यू करके तुम बुझीपार बुझीगला पिलाने। तो वाक्य भी आम तुमको टे डिटेल कहीदे सर्ट्रे देख वाक्य हूँ माने कौन शब्द मानकर समाहार जोटा कि गोटे आमर मीनिंग दौथु आमको बुझीगला गोटे मीनिंग दौथु अर्थबोधकता तार थी अर्थ प्रकाश करुथिबो तेबे आमे ताको वाक्य कहिबा। वाक्य एटी केते प्रकार कौन कौन आमे से विषय जानिबा। देख पिला माने फास्ट देछि वाक्य होछि उपयुक्त अर्थबोधक पद संगतिर उपयुक्त समाहार बुझिला उपयुक्त अर्थबोधक पद संगतिर उपयुक्त समाहार अर्थात वाक्य कौन हो जाए ना उपयुक्त अर्थबोधक पद संगति माने देख पिला माने शब्द गुड़ाक वाक्य यूज है आमे ताको पद बोली कहती तुमको मु प्रीवियस वीडियो कही। तो से जो पद संगति माने पद मानकर मिश्रण रे पद मानकर समाहार रे जो आमर अर्थ प्रकाश करुए शब्द माने तो से मानक आम नहीं कौन करवा ना वाक्य गठन करुँच। तो से शब्द मानकर अर्थबोधकता को आम मिसेदबा जिते बड़े तो ताकू ही आम वाक्य बोली कहवा। तो गठित वाक्यर रूप पद संगति दृष्टि निर्धारित हुए पद मानकर केमिति से माने रही सजासजा केमिति पद माने केमिति सजाई रही से ही दृष्टिकोण आम कौन करती ना वाक्य को विभक्त करथांती बुझला अलग अलग तार प्रकार भेद थाए। तो ये दुईटी प्रकार अच्छे गोटे हूँ गठन कला दृष्टि आ गोटे हूँ प्रकार्य दृष्टि बुझीगला। तो यहाँ हूँ गठन कला माने वाक्य केमिति आम गठन करते से दृष्टि नहीं कि वाक्य को आम केमिति व्यवहार माने कौन भाग करुचे देन प्रकार्य माने तार भावबोधरू माने को भाव सी प्रकाश करुचे तो से भाव को लेकिन आम कौन करवा ना वाक्य को डिवाइड करिसेंती। तो ये जो उभय दृष्टि वाक्य दुई प्रकार माने गठन कला आ प्रकार्य दृष्टि वाक्य हूँ दुई प्रकार ये उभय को मुख्यतः वाक्य रूप कहुए। वाक्य रूप माने वाक्यर रूपटा केमिति वाक्यर गठन कलाटा किपरि तो सेटा को ही वाक्य रूप कहुए। से वाक्य रूप हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ गठन कला गोटे हूँ प्रकार्य बुझला प्रकार्य दृष्टि वाक्य को आम डिवाइड करछंती गठन कला दृष्टि आम वाक्य को डिवाइड करछंती। तेबे पिला माने सी ताको देखिबा चलो डिटेल। तो वाक्य रूप हूँ दुई प्रकार तुम मानू कहली वाक्य रूप वाक्यर दुईटा रूप अच्छे गोटे हूँ गठनात्मक रूप आ गोटे हूँ प्रकार्यात्मक रूप बुझीगला। तो से जो गठनात्मक रूप को आम कौन करिसेंती ना चारि भाग में विभक्त करछंती माने वाक्य को आम केमिति लेखिबा केमिति गोटे वाक्य गठन करवा। तो से गठन दृष्टि आम वाक्य को चारि भाग में विभक्त करछंती गोटे हूँ सरल वाक्य गोटे हूँ यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य। तो आपको आम टिके टिके देखी जीवा। देन आमर जो वाक्य रूपर आउ गोटे रूप रोचे प्रकार्यात्मक रूप माने वाक्यर कौन भाव प्रकाश करछे वाक्य आम कौन जानी पारुचे से दृष्टिकोण वाक्य को आम पांच भाग में विभक्त करछे जोटा कि रोचे विवृत्ति सूचक वाक्य आउ रोचे आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न सूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य एवं नास्ति सूचक वाक्य बुझीगला पिला माने। तो आम गोटे गोटे देखी जीवा। प्रथमे गठनात्मक रूपर सरल वाक्य आम देखा कौन सरल वाक्य कहुची। तो पिला माने आम जहाँ भी स्टेटमेंट रे जाके पहुँचवा ता पूर्व आम कौन करवा ना ताको आम उदाहरण माध्यम रे बुझीबा। तो फास्ट ये कौन उदाहरण दीजिए आम देखीदबा। देख पिला माने पॉइंट 1 देछि गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती बुझेला गोवर्धन कौन करती ना दरिद्र लोक मानकर सेवा करती। 2 रे देछि नमिता को तांको घर लोक भल पाती बुझेला। तो ये जो वाक्य दुईटा लिखा है सेठी सेवा करती भल पाती ये सब हूँ कौन पिला माने समापिका क्रिया
तो पिलामाने मु तुम मानक प्रीवियस वीडियो मानकर कही जे समापिका क्रिया क्या कहुए बुझेगा जो क्रियाटा वाक्यर समाप्ति को सूचई थाए बुझेगा वाक्यर समाप्ति को जो क्रियाटा सूचई थाए ताकू ही आम समापिका क्रिया कहवा बुझेगा समापिका क्रिया। तो ये देख वाक्यर शेष अच्छी ये भी वाक्यर शेष अच्छी एवं सेटा कौन करुच्ची ना वाक्यर समाप्ति को सूचौची वाक्यर शेष को सूचौची तो ताकू ही आम समापिका क्रिया बोली कही थांती बुझीगला पिला माने। नेक्स्ट ये 3 नंबर भी देची प्रणव जड़े शिल्पी बुझेगा। देन 4 नंबर देची आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। तो पिला माने देख ये ऊपर वाक्य दुईटार कौन थी सेवा करती भल पाती एगुड़ा थी एड़ा समापिका क्रिया बोली आम पूरा पूरी जापरुँच बट जिते बड़े आम नंबर 3 और नंबर 4 को देखुं एग्जाम्पल भाव में तो देची प्रणव जड़े शिल्पी। तो देख पिला माने शिल्पी कौन आमर हूँ समापिका क्रिया है कि शिल्पीटा कौन गोटे क्रिया कि नहीं तो ये क्रिया कौन आसीज कौटा आसीज समापिका क्रिया ना शिल्पी अटंती ये अटंती नथिले यहाँ आमर उह अच्छी बट ये अटंती आम जाना जे यहाँ हूँ तार समापिका क्रिया। प्रणव जड़े शिल्पी अटंती शिल्पी कहले जहाँ शिल्पी अटंती से सेम भाव को ही से सूचौचे सेम अर्थ ही से प्रकाश करुचे तो से अटंतीटा ये हूँ पे समापिका क्रिया। देन 4 नंबर पॉइंट जो देची आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। तो ये व्यक्ति ये समापिका क्रिया नुहे समापिका क्रिया ये अटंती अच्छी उह अच्छी लुचिकी अच्छी जोड़ा को आमको बुझीबार अच्छी बुझेगा। तो ये वाक्य भी भूल नुहे ये वाक्य भी भूल नुहे किंतु ये आमको बुझीबार अच्छे जे समापिका क्रियाटा ये उह अच्छे लुचिकी अच्छी। तो पिला माने एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट तुम मानक पई जे एमती तुम एग्जाम रे गोटे पकई देथिबो एई वाला वाक्य गोटे देथिबो जे प्रणव जड़े शिल्पी किंबा मिता जड़े कौन गीत गाँति जो मैंने सिंगर तो अटंती से लगिकी रहा टीचर शिक्षयित्री अटंतीटा लगिकी रहा उह रहे जानी हुए बुझेगा। तो तुमको मन रखिबार अच्छे बुझीबार अच्छे प्रश्न पचार देथिबो प्रणव जड़े शिल्पी तो ये समापिका क्रिया कौटा तो तुमको ये जानी तुम कर हाँ ये अटंती नथिले सेटा उह थिले अटंती ही उत्तर हम ना कि तुम शिल्पी मारदेक आसो जेहेतु शेष अच्छी तुम भाव यहाँ हूँ समापिका क्रिया। तो सेमती करनी पिला माने तुम कौन कर ना देख वाक्यटा कौन देजी एक्चुअली बुझेगा तो से तुम जापर कौटा समापिका क्रिया। देन पिला माने से सेम कथा ही ये लिखाई जे वाक्य दुईटे शिल्पी आउ ज्ञानी व्यक्ति पर अटंती संजोग करा कहली अटंती रहिबो यही वाक्य द्वारा अटंती होउची कौन समापिका क्रिया यहाँ उह अच्छी लुचिक अच्छी। देन पिला माने ये जो सरल वाक्यर ताहले आमे तो एग्जाम्पल नेले यहाँ गोटे गोटे सरल वाक्यर एग्जाम्पल तो ये सरल वाक्य क्या कहुए से भी जानवा दरकार। तो देख पिला माने गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को ही आमे सरल वाक्य बोली कहवा कौन कहवा पिला माने सरल वाक्य क्या ना जो वाक्य रे केवल गोटे समापिका क्रिया थिबो। देखुन पिला माने ये जो एग्जाम्पल गुड़ाक आमे नेले सेठी सेवा करती गोटे समापिका क्रिया अच्छी भल पाती ये भी गोटे ये अटंती ये भी अटंती ये गोटे गोटे अच्छी। तो जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबो आमे ताको पिला माने कौन कहवा ना कहवा सरल वाक्य बोली कहवा। इजिली बुझी होची पिला माने तुम माने समस्ते बुझी पारछ। देन आमे माने पिला माने आगो को जिबा। तो प्रथमे देखले आमे सरल वाक्य देन आमे देखिबा यौगिक वाक्य बुझेला कंपाउंड सेंटेंस जोटा इंग्लिश रे कुआ जाए बुझेला। तो से जो यौगिक वाक्यटा तार एग्जांपल आमे देखिबा देन तार स्टेटमेंट बा तार आमे अर्थ कोन आमे सेटा देखिबा क्या कह जाए यौगिक वाक्य देखि दियो पिला माने। प्रथमे देछि पवित्र पहुँचला सुषमा आसिला ओ उभय मिसी पाठ पढ़िले ये गोटे आमर यौगिक वाक्य। देन मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारिला नाही ठीक अच्छी। देन आमर देला माँ भल करी सिखाइले किंतु बबिता रोषेई करि पारिला नाही। देन 4 नंबर पॉइंट देछि आमर शिक्षक डाकिले मानस एवं सुरेश गीत गाइले। तो पिला माने ये कौन तुम्हें मैंने लक्ष्य करछ सरल वाक्य देखिला पूरा सिंपल पूरा सरल किसी ता भीतर आमर बुझीबार नहीं केवल गोटे समापिका क्रिया थिबो सेटा होची सरल वाक्य। तो ये जो यौगिक वाक्य कौन टिके लक्ष्य करछ देखि दियो ये देख पिला माने ओ मात्र किंतु एवं यही सब गुड़ाक रही। तो ये ओ मात्र किंतु एवं प्रभृति एगुड़ा गोटे गोटे कौन पिला माने
ଅବ୍ୟୟ ପଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯାହାର କ'ଣ ହୁଏ ନା କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ହଉ କିମ୍ବା ବଚନ ଭେଦରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ବଦଳିବନି, ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେମ୍ ରହିଥିବ। ଯେମିତି ମାତ୍ର ଓ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ରହିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା, ଓଟା କ'ଣ କଲା ନା ଏଇ ପୁଣି ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ସଂଯୋଗ କଲା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ରଟା କ'ଣ କଲା ନା ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ସଂଯୋଗ କଲା, ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଦେନ୍ ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ, ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂଯୋଗ କଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେମିତି ମାନସ, ବୁଝିଲା, ଏଇଠି ଏବଂଟା କ'ଣ ହେଲା, ମାନସ ଓ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏବଂଟା କ'ଣ ନା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ମନେକର ଦେଇଛି, ତ ସିଏ ପଚାରିବ କି ଏଠି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କିଏ? ତମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଓ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲିବାର ଅଛି ବା ଓକୁ ତମେ ଟିକ୍ ମାରିବାର ଅଛି। ତ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସଂଯୋଗ କରିବ, ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇ ଆମର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ, ପରନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ହେଲା? ଏଇ ଧରଣର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ଆମେ ମିନିଂଟା ଜାଣିବା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲ ଯେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିବ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଠାରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ବାକ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିଏ ପିଲାମାନେ? ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ସୁଷମା ଆସିଲା, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଆସିଲାଟା ହେଉଛି ତାର ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦେନ୍ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ଗୋଟେ ଏଇଠି କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ପଢ଼ିଲାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦେନ୍ ଏଇଠି କେତେଟା ବାକ୍ୟ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? 3ଟା ବାକ୍ୟ ରହିଲା। କି ବାକ୍ୟ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଏଇ 3ଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ କ'ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ସେମିତି ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ଏଇଠି ବସିଲାଟା ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ମାତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ନାହିଁ, ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ସେଇ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତ ସେଇ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ବା ଦୁଇଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହୁଛି, ମିଶିକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଇଜିଲି ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ। ତ ଦେବେ ତାର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ହେଲା? ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦେଇଛି, କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଦେଇଛି, ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ।
पॉइंट नंबर 4 रे ଦେଇଛି କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ମାନେ କ'ଣ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମଟା ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ନିର୍ଭର କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତୁମର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥିବ, ମନେକର ଏଇଠି ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା, ତ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାର ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା। ତ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ସେଇଠି ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ, କେବେ, ବୁଝିହେଲା, ଯେ, ବୁଝିହେଲା, ଯଦି, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଥିବ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେଇଠି ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଠି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦେଖୁନ ନଥିଲା, ବୁଝିହେଲା, ହେବ, କୁହାଯାଏ, କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଆମର ଥିବ ଯେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ, କେବେ, ଯଦି, ଯେ, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା, ବୁଝିହେଲା, ଘରେ ରତନ ନଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3ରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦେନ୍ ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ଆଜିର କାମ ଏବେ କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦେନ୍ କାଲିର କାମ ଆଜି କରୁଛ କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଯେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ, କେବେ, ଯେ, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିବ ତମେ ଇଜିଲି ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ତମେ କହିବ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ତୁମର ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ବି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ହିଁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ, ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଗଠିତ ହେଉଛି। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, ଆଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲ ଯେ 2 ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଗଠନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିକି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଯେ 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଦେଖ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏର ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ସେ ତା'ର କ'ଣ ମିନିଂ ଦେଇପାରିବନି, ଗୋଟିଏକୁ ନେଇକି ଆମେ ତା'ର ମିନିଂ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ବା ମିଶିଗଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଗଠନ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ମିକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମିକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ଆର ବି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1, 2, 3 ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟଟା ଦେଇଛି ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଦେଖୁନ ଗୀତ, ବାଜା ଓ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଛୋଟ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରିପାରୁନି।
असंपूर्ण वाक्य एटा। देन पॉइंट नंबर 2 रे देछि जेजे सेमानंकु उपयुक्त चौकी बसाइले गोटे समापिका क्रिया अछि सरल वाक्य। सेमानंकु यथाशक्ति भोजन मध्य प्रदान कले बुझला सरल वाक्य गोटे समापिका क्रिया अछि। तो एई जो तीनटा जांक वाक्य को आमे जदि मिसेई दबा ताले वाक्यटा कोन हे जिवो पिला माने गीत बाजा और नाच चलवा समय जो दर्शक मैंने देखा आसीथिले बुझला जेजे से कौन कले ना उपयुक्त चेयर रे बसैले एवं सेमानंकु यथाशक्ति भोजन मध्य प्रदान कले। देख पिला माने वाक्यटा केड़े सुंदर हो गला। जेतेबेले वाक्यटा अलग अलग थिला केमती लागुथला एबे मिसी गला परे केमती लागुची। तो गोटे यौगिक असंपूर्ण वाक्य मिसिची एवं आउ दुईटी सरल वाक्यर संयोग रे हमर एही मिश्र वाक्यटी गठित होईची। तेबे जेकोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को ही मिश्र वाक्य आमे कहि परिबा बुझला। जेकोनोसी वाक्य सरल वाक्य हो कि सरल वाक्य जटिल वाक्य हो कि सरल यौगिक वाक्य हो कि सरल यौगिक जटिल सब मिसिक हो जेकोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित बा समाहार रे संयोग रे सम्मिश्रण रे जो वाक्यटा हमर गठित होची ताको पिला माने आमे मिश्र वाक्य बोली कहूचे। मन रहिला पिला माने गठन दृष्टिकोण रो आमर वाक्य को चारि भाग रे विभक्त करथिले आमे ताको डिटेल रे डिस्कशन करिनेले सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य। देन पिला माने आमे जिबा वाक्यर प्रकारगत दृष्टिकोण रो आमर वाक्य गुडी को केते भाग रे डिवाइड करा छै आ कोन कोन तार एग्जांपल मध्ये देखिबा। आमे जानि चंती वाक्यर प्रकारगत रूप दृष्टि रो आमर वाक्य को पांच भाग रे विभक्त करा छै। तो प्रथमटा आमे पिला माने देखिबा देख विवृत्ति सूचक वाक्य कौन पिला माने विवृत्ति सूचक वाक्य। तो तार गोटे एग्जांपल आमे नबा ए वर्ष प्रबल शीत हेउची। विवृत्ति सूचक वाक्य माने जो वाक्य आमे किछि गोटे सूचना पाउछन गोटे विवृत्ति हमकु मिलुची गोटे वक्तव्य दिया होची सेही वाक्यटा को आमे कोन कोनती विवृत्ति सूचक वाक्य। तो ए वर्ष प्रबल शीत होइतला बा शीत विषय रे आमे किछि गोटे सूचना पाउछन ए वर्ष शीत हेइतला केमते हेइतला ना प्रबल शीत हेइतला बुझिला। देन खरे आ गोटे एग्जांपल देछि कवि मानक मध्य रे सारला दास आदि कवि अटंती। एठी भी आमे गोटे सूचना मिलुची गोटे वक्तव्य मिलुची गोटे विवृत्ति मिलुची। तो एटा होची हमर विवृत्ति सूचक वाक्य। प्रथम वाक्य रे शीत संपर्क रे एवं द्वितीय वाक्य रे सारला दास को संपर्क रे विवृत्ति दियाइची बा सूचना दियाइची। तो एटा गोटे गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य। तेबे विवृत्ति सूचक वाक्यर आमे मीनिंग टा जानि नबा निर्दिष्ट विषयक विवृत्ति बा वक्तव्य प्रकाश करुवा वाक्य को विवृत्ति सूचक वाक्य कहै छै। एते किछि भी डाउट नाही पूरा इजीली बुझी होची। देन पिला माने आमे जिबा नेक्स्ट अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य कौन पिला माने अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य। देखो पिला माने एग्जांपल देखिबा कर देछि आज्ञा मते टिके सहाय्य करंतु खर देछि घरटा को सफा कर दियो। तो पिला माने प्रथम वाक्य रे कोन हेछि अनुरोध कराइछि आज्ञा मते टिके सहाय्य करंतु अनुरोध रिक्वेस्ट करा जाउछि। देन खर देछि घरटा को सफा कर दियो एठी ऑर्डर दिया होछि आदेश दिया होछि घरटा सफा कर दे हला एमती आदेश दिया होछि। तो एई जो वाक्य गुडा करे कोन होछि ना अनुरोध बा आदेश भाव प्रकाश पाउछि। जो वाक्य रे अनुरोध बा आदेश भाव प्रकाश पाउथबो ताको हमें अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य कहबा। बुझियाला पिला माने एडा किछि कष्ट नै तमे इजीली मन रखि परिबो हला वाक्य देखु देखु तमे कहि परिबा एटा को टाइप रो वाक्य। देन प्रश्न सूचक वाक्य बुझिया प्रश्न सूचक वाक्य बा प्रश्न जोटी पचरा होतो जो वाक्य रो हमको सूचना मिलु जे प्रश्न पचरा जाउथवर सूचना मिलिबो जे कोन छोटे प्रश्न पचरा जाउछ बोली कि हमको सूचना मिलला तो ताको हम प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक वाक्य कहबा। तमे माने पिला माने इजीली जानि जिवो प्रश्न सूचक हमर कोन चिन्ह ही दिया हितो लास्ट को तमे जानि जिवो जे एटा प्रश्नवाचक बा प्रश्न सूचक वाक्य बोली एटी आ किछि डाउट नाही। एटी क्वेश्चन अछि तमे केबे आसिलो प्रश्न पचरा होछि केबे आसिलो गोटे आंसर अछि केबे आछचंती बोली कि। देन ख आज केते तारीख आज को तारीख बोली कि पचरा होछि तो वाक्य दुटरे समय एवं तारीख संपर्क प्रश्न करा होछि। तो कोनोसी प्रश्नर सूचना प्रदान करथा वाक्य को हमें प्रश्नसूचक वाक्य बोली कहिबा। ठीक अछि पिला माने। देन हमें जिबा विस्मय सूचक वाक्य। तो पिला माने विस्मय सूचक वाक्य कोन देखिबा देखो विस्मय सूचक माने जोटा हमें आश्चर्य हो जाउथवा विस्मय भाव प्रकाश करुथबा तो सेही भलिया वाक्य को हम कहंती विस्मय सूचक वाक्य। एग्जांपल देखिया बापा एते टंका देले आश्चर्य हो जाउचंती सतरे तमे आसीच आमे आश्चर्य हो जाउचंती हठात जहा को आमे देखुचंती आमे जानि नथिबा कि जने आसी कि बंधु बांधव किबा भाई भौणी जे बाहर थिबे से आसी कि हठात पहुंच जाउचंती आमे देखुचंती एवं तांको आमे कोन करूचे ना आमे आश्चर्य हो जाउचंती विस्मय हो जाउचंती सतरे तमे आसीच बापा तुमको एते टंका देले सतरे। तो एटी कोन होची ना विस्मय भाव प्रकाश पाउची तो आमे सेति पई कोन होबा आश्चर्य बा विस्मय आमे भाव प्रकाशित होउची। तो सेति पई जो वाक्य रे विस्मय भाव प्रकाश होतो आश्चर्य भाव प्रकाश होतो ताको आमे विस्मय सूचक वाक्य रे रखिबा बा कहिबा।
देन पिलामाने नास्ति सूचक वाक्य। तो पिलामाने नास्ति सूचक वाक्य कौन देखिबा देख नास्ति सूचक वाक्य जोठी मना करा जाउथुव नाही करा जाउथुव हला नेगेटिव आसुथुव ताकू आमे नास्ति सूचक बोली कहिबा। देख कर दिछि रीता द्वारा ए काम केबे भी हेबो नै एई कामटा रीता केबे करि परिबोनी ता द्वारा हेई परिबोनी मना करा जाउछि नाही देख अछि। देन तमर नियम मु पाळी पारिबी नाही नाही भी अछि तो एठी कोन होछि ना एटा नेगेटिव बुझी हला मना करा जाउछि नास्ति सूचक। तो এই বাক্যটা কোন নাস্তি সূচক বাক্য অটে উভয় বাক্যের নাস্তির সূচনা মিলুছে তেণু নাস্তি সূচক जो বাক্যের নাস্তির সূচনা মিলুথিব তাকু আমি নাস্তি সূচক বাক্য বলি কহিবা পিলামানে বুঝিলা পিলামানে। तो नेक्स्ट पिलामाने तुम मानकर क्वेश्चन आंसर तो नेक्स्ट वीडियो रे मु तुम मानक पई ए क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करनेबी ओके। तो पिलामाने तुम माने वीडियो लाइक करिवो सांग मान सहित शेयर करनबो एवं चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर दबो पिलामाने। थैंक यू।